Wow, lihat teman-teman. Hehe. Ada mainan. Wow. Mobil Formula, man. Wih, keren sekali ya, Formula One. Hehe. Wow. Lihat, di sana ada lagi teman-teman. Hehe. Wow. Banyak sekali mainan berlumpur. Wow. Lihat teman-teman. Wih, sangat berlumpur. Oke, langsung kita kumpulkan. Wow. Aha. Hehe. Keren sekali teman-teman. Wow. Wow. Kita ambil yang ini. Hehe. Wow. Wow. Wadidaw, topeng teman-teman. Hehe, keren. Wow, ada gajah. Wih, lihat teman-teman, ada kapaktor. Hehe. Wow. Oke teman-teman, langsung kita bersihkan ya. Let's go. Wow, lihat teman-teman. Hehe. Ya, udah bersih. Sekarang langsung kita bersihkan teman-teman. Aha. Wow. Lihat. Mobil bus. Hihi. Keren sekali teman-teman. Oke, langsung kita kumpulkan. Wow, palu Thor. Wow. Keren teman-teman. Wis. Wow, wow, wow. Lihat. Ada gajah teman-teman. Hehe. Wow. Keren sekali teman-teman. Wadidaw. Hey, mantul. Wih, apaan ini teman-teman? Kita bersihkan dulu. Wahaha, lihat. Kelinci, wih. Mantap teman-teman. Bersih. Wow. King Kong teman-teman. Wow. Gorila teman-teman ya, mantap sekali. Hehe. Wow. Lihat teman-teman, ada bulldozer. Wihey, mantul. Kita bersihkan yang ini sekarang teman-teman. Hahaha, lihat. Ternyata tempat-tempat teman-teman. Hehe, mantul. Wow. Ada gila teman-teman. Wahaha. Wow. Wow, keren sekali teman-teman. Hehe. Wow. Ada ikan teman-teman. Wow, ternyata ikan marlin teman-teman. Hehe, mantap. Wow. Ada dua lagi teman-teman. Wow. Kereta api. Keren teman-teman. Wah, keren sekali kereta apinya. Oke teman-teman, kita ambil ini yang terakhir. Wow. Lihat topeng apa teman-teman? Wow. Ternyata topeng transformer. Wih, transformer teman-teman. Oke buat teman-teman semuanya yang sudah menonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.